السلام عليكم، نتمنى يكون الجميع بخير. اليوم راح نواصلوا مع بعض مع كتاب اللغة الفرنسية للسنة الرابعة لا page 27. نبداو بسم الله. Alors, je lis et j'écris. Je lis أقرأ et j'écris وأكتب. Lis puis recopie dans ton cahier. Lis puis recopie dans ton cahier. اقرأ ثم انقل على كراسك. Alors, هنا عندنا une première image. هاد l'image واش راكم تشوفوا فيها؟ حلاق, un coiffeur. Alors, le coiffeur. Le coiffeur. هنا عندنا حلاقة. La coiffeuse. Coiffeur ترجع coiffeuse. Le pour le masculin. Coiffeur. Le coiffeur au masculin. La pour le féminin. La coiffeuse au féminin. Coiffeur ترجع coiffeuse. نهاية الكلمة تتغير. Coiffeur, coiffeuse. ترجع euse. La même chose pour voleur. سارق. Une voleuse au féminin. Un voleur au masculin. Une voleuse au féminin. سباح, un nageur. Au féminin ترجع une nageuse. Donc يجب نرد البال لنهاية الكلمة ونعرف واش يقابلها منين نمشي au féminin. هكذا مهما كانت الاسم اللي يعطيوه ليه نقدر ندير التحويل بكل سهولة. Le coiffeur, la coiffeuse. Le voleur, la voleuse. Le nageur, la nageuse. Il suffit نتذكر بعض الأمثلة نخزنهم في راسي ونبقى نعملهم جونغ مقياس نقارن بيهم باش نقدر نلقى الحلول بطريقة سهلة. يعني هذا أستوس. Normalement c'est très simple. هذه n'importe qui قد peut retenir هذا لو كور. مي نقدر بطريقة كيش نقولوا احتيالية ولا بالحيلة نخزن بعض الأمثلة في راسي نحفظهم مهما كانت الكلمة نقارن نهايتها حتى نتحصل على المؤنث تاعها. Donc voleur, voleuse, coiffeur, coiffeuse, nageur, nageuse. يولي عندي جونغ مقياس. نواصلوا. قال لك relie les noms comme dans l'exemple. Donc عندنا un exemple. Un vendeur est relié avec une vendeuse. Vendeur, vendeuse. Qu'est-ce que je vais relier? Je vais relier un nageur avec nageuse. Nageur pour le masculin, nageuse pour le féminin. شوفوا نهاية الكلمة. Un vendeur pour le masculin, une vendeuse بائعة pour le féminin. Un vendeur بائع. بائعة, vendeur, vendeuse. Nageur, nageuse. سباحة. هنا عندنا ملاحظة. Remarque. Un directeur. هنا تلاحظوا هنا عندي غير heure. هنا عندنا le T. Alors كي يكون le T المعيار يتغير. Un directeur, teur. النهاية هنايا عندنا teur ترجع تريس. Un directeur ترجع une directrice. مدير, مديرة. Un directeur, une directrice. Un dessinateur, une dessinatrice. مثلا ممثل. كيفاش نقولوا ممثل en français? Un acteur. Au féminin المؤنث un acteur ترجع une actrice. Teur ترجع trice. Coiffeur, ترجع euse. Coiffeur, coiffeuse. Teur, trice. Un directeur, une directrice. Un acteur, une actrice. Un dessinateur, une dessinatrice. نوصلوا. Alors قال لك écoute, انصت ثم وضح الصورة. Écoute puis montre l'image qui correspond au nom. Alors écoute, انصت puis montre l'image. أظهر الصورة التي تلائم الاسم. دونك الاسم هنا عندنا واش راهم كاتبين؟ راهم كاتبين لنا لو باتيسيي. لو باتيسيي. الصورة ها هي. الحلواني صانع الحلويات. دونك نعيطوا له لو باتيسيي. au féminin واش ترجع ليه؟ ترجع لا. déjà le c'est pour le masculin. la pâtissière. le pâtissier. la pâtissière. par exemple في المحل وين تمشيو تخلصوا كي تكملوا المشتريات تاعكم نقولوا لو كيسيي اللي شاد لا كيس.
نقولوا le caissier. Le féminin نقولوا la caissière. Le pâtissier, la pâtissière. Le caissier, la caissière. Pardon. Le caissier, la caissière. نواصلوا. Écris les mots qui correspondent aux images. Laitière, infirmière. Laitière, infirmière. Laitière, على نسمعوا لي حليب. Laitière. Donc, Nassim est un infirmier. Karima au féminin est une infirmière. هاد الكلمة نجيبها هنا. Nassim ممرض. Karima ممرضة. Nassim est un, pour le masculin, infirmier. Karima est une infirmière. Kamal est un laitier. Est un laitier. Samia est une laitière. بائع الحليب, etc. نقولوا un laitier. Au féminin, نقولوا une laitière. Si on parlait de la vache, on dirait une vache laitière. بقرة حلوب. Donc, Nassim est un infirmier. Karima est une infirmière. Kamel est un, pour le masculin, laitier. Chouf, ça se termine avec un ER. Samia est une laitière. Alors صغاري باش نعاودوا نرجعوا بسرعة. قلنا الأسماء التي تنتهي بأور ترجع أوز. مثلا le chanteur ترجع la chanteuse. Le coiffeur, la coiffeuse. Un voleur, une voleuse. Un bricoleur, une bricoleuse. الكلمات التي تنتهي بدور ترجعtrice. Un créateur, une créatrice. Un aviateur, طيار. Une aviatrice, طيارة. ماشي طائرة, طيارة. طيار هو الذي يقود الطائرة. Donc un aviateur, une aviatrice. Un directeur, une directrice. الكلمات التي تنتهي ب ER ترجع IER. Le pâtissier ترجع la pâtissière. Un infirmier ترجع une infirmière. هنايا كاين حالات مي حنا مازال ما لحقنا لهم. دونك كيما قلت لكم لا جاكم صعب شدوا دي روبير من كل حالة. نخزن كلمتين ثلاثة. هادو كلمتين ثلاثة يرجعوا عندي كيما المقياس. منين يكون عندي تمارين نرجع لهم نقارن هكذا نتحصل على النتيجة بسرعة. هذا اللي عندهم نوعا ما مش عارفة يعني مشكل فهم الكلمات أو النطق ولا عندهم يعني ماشي متمكنين الله من الفرنسية. يديروا ان روبير يشدوا كلمات يرجعوا كيما المقياس تاعهم. وما هذا الدرس il est très simple, très facile à retenir. نواصلوا مع بعض. Alors قال لك lis à haute voix puis recopie les mots qui contiennent le sens E, le sens E. À la salade, الخس. Quand elle poussera, on la mangera. Avec de l'huile, de la ciboulette et du citron. Avec Zizou, qui a des oignons en toutes saisons. Poussera, تنمو. On la mangera. نأكلها واضحة avec de l'huile, زيت, la ciboulette, le citron. Avec Zizou اسم. Qui a des oignons, من هنا la liaison, les oignons هما البصل. En toute saison c'est الفصول. نمروا للشيء اللي مهم اللي هو لي زوموفون. نتكلموا دروك على درس لي زوموفون. alors نمروا للمرحلة الأخيرة من الدرس. قال لك لي puis recopie le texte. lis ثم انقل النص. souligne en rouge A et en vert A. Accent. Alors, lis puis recopie. Le texte, on colle le nas, souligne en rouge le A, puis en vert le A avec l'accent. هنايا هاد لو A et هاد لو A نعيطوا لهم دي زوموفون. سي دي زوموفون معناتها كي نسمعهم تبان لي راني نتكلم على نفس الشيء. في النطق تاعهم نطقهم كيف نقول A في لي دو كا. مي اون جينيرال لي زوموفون منين نسمعوهم الأذن يخيل لها أننا نتكلموا على نفس الشيء. يكتبوا بنفس الطريقة اكسيتيرا مي اون رياليتي هما مختلفين تماما. هادو نعيطوا لهم دي زوموفون. alors نعاود c'est quoi un homophone. alors les homophones on appelle homophones les mots
qui se prononcent de la même façon, de manière identique. معناتها كلمات تنطق بنفس الطريقة لكن المعنى مختلف. Le sens est différent. معنى هذه الكلمات مختلف تماما. نبدأ نقرأ النص. Alors قال لك la balançoire. La balançoire. Melika et Selma adorent se balancer. Une corde attachée à un arbre ou à un clou, une planche et la balançoire est constituée. Il n'y a plus qu'à se laisser emporter dans les airs et à chanter. نعاود. La balançoire. Melika et Selma adorent se balancer. Une corde attachée à un arbre ou à un clou, une planche et la balançoire est constituée. Il n'y a plus qu'à se laisser emporter dans les airs et à chanter. Rachid Boujdra, la vie quotidienne en Algérie. Alors, le titre, La balançoire. L'auteur, كاتب النص هو الكاتب رشيد بوجدرا. كامل تعرفوه نظن. Alors هنا قال لك احنا راح نعملوها صديق بالنظر. قال لك سطر على écrit en rouge le A. Alors le A هذا c'est le verbe avoir ou le A هذا c'est une préposition. Alors عندي A et A. Verbe avoir, préposition. Verbe avoir, préposition. هنا المطلوب مني juste نكتب ولا نسطر بالأحمر على le verbe avoir ou بالأخضر على la préposition. Donc, c'est ce que j'ai fait. Rouge, هي pour le verbe, il n'y a plus, etc. وهنايا هي pour la préposition. سطرت بالأخضر. هذا هو الشيء الوحيد المطلوب مني. Les homophones كلمات تنطق بنفس الطريقة لكن معناها مختلف. مختلف نهائيا حتى طريقة كتابتها وتكون مختلفة. هادو هما لي زوموفون. هنا كمثال على لي زوموفون عطاونا لو A اللي يرمز لو فيرب avoir et le A qui est une préposition. Alors قال لك في الإملاء كيفاش نفرق بين لو فيرب avoir et la préposition A. الجواب سهل جدا راح نشوفه مع بعض. Alors نوصلوا مع بعض. من قبيل حلينا هاد التمرين وقلنا كي يكون عندي نص ويقول لك سطر او استخرج او يعني سهل جدا نفرق ما بين لو A اللي يرمز لو فيرب avoir et le A accent اللي هو une préposition. وقلنا homophone نسمعهم ينطقون بنفس الطريقة لكن طريقة الكتابة أو المعنى مختلفين تماما. دونك هنايا نميزهم juste à vue d'œil. نفرق ما بين le A avoir et le A préposition. المشكل وين يكون منين يكون عندي إملاء. par exemple كيما هنايا عندي dictée. Mon voisin a un magasin à la sortie du quartier. Mon voisin a un magasin à la sortie du quartier. Alors, هنا mon voisin جاري a avoir عنده un magasin محل أين à la sortie du quartier في مخرج الحي. Le quartier c'est الحي. Donc هذه dictée كيفاش نعرف هنا بلي نحط le verbe avoir وهنا بلي نحط la préposition ou le A accent. هذه نحاولوا نحلوها ونجاوبوا على هذا السؤال مع بعض. قلنا المشكل عندنا منين يكون إملاء. غادي نديو الإملاء اللي راه في الكتاب. الأستاذ راه يملي عليا والأستاذة. قال لي mon voisin a un magasin. كيفاش أنا نعرف اسكو نستعمل a اللي ترمز le verbe avoir ولا a accent اللي هي une préposition. Alors في راسي mon voisin نعوض le a ب av. إذا الجملة بقات صحيحة نستعمل le a اللي يرمز le verbe avoir. إذا الجملة رجعت خاطئة بمعنى فقدت المعنى نستعمل le a accent préposition. هذه في الإملاء
منين نكون نكتب etc. نجربوا مع بعض. Mon voisin, الأستاذ راهي ملي عليا, mon voisin a un magasin. Directement dans ma tête, ندير تغيير. Mon voisin avait un magasin. هل الجملة فقدت معناها؟ Mon voisin avait un magasin. جملة قعدت صحيحة. Donc نستعمل le a اللي يمثل le verbe avoir. نواصلوا؟ الأستاذ راهي ملي قال لي mon voisin a un magasin. À la sortie du quartier. Alors, mon voisin a un magasin avait la sortie du quartier. Est-ce que عندها معنى؟ Avait la sortie du quartier. عندها معنى؟ Non, خلاص ما عندها aucun sens. Mon voisin a un magasin avait la sortie du quartier. خلاص الجملة راها خاطئة. Donc هنا يجي le a accent préposition. Donc نعاود لكم كي يكون عندي إملاء ولا نكون نكتب في une expression écrite ولا une lettre ولا. Donc عندي قلنا les homophones. Les homophones c'est quoi؟ ينكتبوا سي دي مو ينطقوا بنفس الطريقة لكن معناهم مختلف. وهنا في هذا الدرس دينا ان اكزامبل اللي هو لو ا اللي يمثل لو فيرب افوار اي لو ا اكسون اللي هو اون بريبوزيسيون. الوغ كي نكون نقرا فيهم regardez mon voisin a un magasin à la sortie du quartier. donc كي نكون نقرا فيهم الاذن واش تسمع ما تفرقش ما بيناتهم. انا باش نطور نفسي واش ندير pour différencier في إملاء بلي لازم نستعمل لو a اللي تمثل لو verbe avoir ou la préposition. je remplace toujours par avait. إذا الجملة بقت صحيحة وعندها معنى نستعمل a اللي يرمز لو verbe avoir. إذا الجملة فقدت معناها نستعمل la préposition à accent. alors mon voisin a un magasin. كي نبغي نعرف واش نستعمل نقول mon voisin avait un magasin. avait la sortie de la vie du quartier pardon خطأ. donc نستعمل le a accent préposition. نتمنى يكون واضح يعني جربت نبسط الشرح لأقصى حد. نتمنى يكون واضح. خليوا لي الملاحظات في التعليقات كالعادة. donc لا بالونسوار ما شرحناش بالعربيه اللي يحبوا العربيه. لا بالونسوار لعبه المرجحه. ملكة يسلمى ادور يحبوا سو بالونسي يتمرجحوا. اون كورد اتاشي لا كورد كما تعرفوا واش اون كورد اتاشي معناتها مربوطه ان اربر و ان كلو. ان كلو مسمار. اون بلانش لا بلانش هي اللي يجلسوا فوقها هذيك اللوحه هذيك اللي يكونوا عاملينها في لا بالونسوار. Et la balançoire est constituée معناتها la balançoire se fait on la réalise facilement. كامل كانت عندنا une balançoire معلقة مع شجرة ولا. donc une planche et la balançoire est constituée خلاص تشكلت. il n'y a plus qu'à se laisser emporter dans les airs et à chanter. donc une fois la balançoire موجودة نبقاو نلعبوا on s'emporte dans les airs بمعنى شتو هذاك ملي يطلعوا للسما تهبطوا et à chanter c'est نغني الغناء. هادو اللي يحبوا الترجمه بالعربيه. alors نتمنى درس اليوم يكون واضح. كل اسئله استفسارات ملاحظات انتقادات مرحبا بهم. بالتوفيق.